Oh, tasting plate. Oy, ano to? Ano to? Tinuom na manok. Tinuom na manok. Ito. Hinday. Iday. Ukayo. Okay. Ito. Nilupak na saging. Nilupak na saging. Ito. Dinakdakan. Dinakdakan. AKA dinakdakan. Ito. What's this? Budbud na kabog. Budbud kabog. Negros Occidental. Gawa ni Ito. Oriental pala. Otap. Otap ng Cebu. Tapos. Ito. Ayan yung galing Ifugao, yung Imlagim. Imlagim. Sarap yan. Ito. Oy, ano daw to? Ang bilag-bilag yan. Ano itong isa? Ano mo, hinahanap ko nga. Kaskaron. Hindi alam? Kaskaron. Kaskaron. Limutan ko tao. Ito. Ito, ano to? Oh, ano yan? Baye-baye. Baye-baye. AKA chicken nuggets. Chicken. Chicken nuggets. So that's group 1. Yan o. Ang sarap. Yan ang group 1. Tawag. So we have the tasting plate. Group 1. Oh, ano to? Jo, ano to? Ano to? Inubarang manok, chef. Inubarang manok. From Aklan. Itong isa. Yan? Yan, kansi. Kansi. Negros Occidental. Okay. Itong isa. Adobong mangga. Adobo sa mangga. Okay. Ito. Tuslo buwa. Ano yung tos na buwan? Cebu, chef. Ano yan? Big brain. Ito. Ano daw yan? Binaki po. Binaki from Bohol po. Bohol. Okay. Yung mais ano? Itong isa. Kinaing, chef. Ay, kiniing. Kiniing. Kiniing bukel. Kiniing. Yes, chef. Ito. Pinunig. Pinuneg. Pig's blood sausage. Okay. Pinuneg. This one. Mix. Mix. Get. Okay. And plus. Corn. Ano to? Ngoyong chef from Cebu. Noyong. Made with ubod. So that's the group. Game tayo ah. Ano tawag ito? Ginataang suso. Ginataang suso. Ito. Anong pansit to? Pansi, barong ina. Pansit. Bam-i. Okay. Ito. Butchi. Butchi. Ito. Masi. Masi. Anong laman sa loob nito? Ano? Mani. Kasukan. Mane at tusukan. Etong isa. Ano yan siya? Linapet. Nilapet. Linapet. Okay. Ito. Ginamas po siya. Ginamas. Ng anong region to? Iloilo. Iloilo. Ito. KBL. KBL. Anong ibig sabihin ng KBL? Kadyos baboy langka. Kadyos baboy langka. Ito. Sinursur siya. Sinursur. Ito. Lauoy. Lauoy. Tapos ito yung tasting plate. Ito yung mga gumawa. Ito. This is ano for Cordillera Administrative Region. Okay, ano tawag? Binakle from Binakle. Okay. Ito. And this is po ano, Pansit Abra from Pansit Abra. Pansit Abra. Itong isa. Linapawan from Aklan. Dinabuan. Ito. And, Itong isa. boy, sama na ako doon, boy. Pagdada nito. Ano to? Walang siya. Oh, sino nagluto nito? Ano to? Ay, nagkabaliktad siya, eh. Okay lang ulit. Ano ba yan? Ito kasi dito lang Ano nga to? Ano to? Ano to? Ito yung ano, yung Ano ba yan? binakol from Atige. Binakol. From Atige. Okay. And Tapos. Linapawan from Aklan. Okay. Oh, ito. Nagkabaliktad ako. Ano to? Sino nagluto nito? Parang manok. Ha? Eh kung kalimutan din kita. Ha? Oh, yan ang hirap sa inyo eh. Tambay kayo ng tambay sa labas eh. Oh, ano nga to? Ano yun? Kabisado ko mga. Oh, sige. Oh, ano to? Uy, gawa mo yun, di ba? Di ako nagkalat sa Masi Ha? po. Masi.
Okay, ito yung masi. Glutinous rice cake. Ito, Andy. From Bandi. Iloilo. bandi. Ito ang isa, yung last. Ano po, patupat from Mountain Province. Patupad. Okay, ito. So, balikan natin to. Uy, ano yun? Ano to? Ano po siya, chef? Kutan. Ha? Kutan. Kutan. From Central Visayas. Central Visayas. Cebu. Central Visayas. Central Visayas. Central Visayas na. Okay. Basque. Bas Uy. Okay. Ito. Ito isa. Utan. Ha? Utan. Ano yun? Utan. Utan. Ito. Central Visayas. Lapas Bat. Lapas Batchoy. Ba't walang egg? Wala po. Egg. Ito. Pinikpikan. Pinikpikan. Etong isa. Nandila. Inandila. Ito. Kumba. Humba. Etong isa. Torta Cebu. Tama ba? Torta cake. Torta cake Cebu. Etong isa. Pansit. Pansit. Pansit Mickey. Sitmili. Etong isa. Molo soup. Molo soup.